नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय RLK नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से RLK नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ रोल, सूप, मोमो, इंडियन डिशेस, तंदूरी वेज, मशरूम, बिरयानी, रोटी, चाउमीन, हक्का नूडल्स सभी उपलब्ध है। 3 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। पश्चिम बर्दवान जिला शासक S अरुण प्रसाद, काजी नसरुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती ने अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शुक्रवार सुबह विद्रोही कवि काजी नसरुल इस्लाम के जन्म स्थान चुरुलिया का दौरा किया। विद्रोही कवि के जन्म स्थान पर पर्यटन स्थल बनाने के मकसद से ये दौरा किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिछले पश्चिम बर्दवान दौरे के दौरान काजी नसरुल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साधन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री से चुरुलिया में पर्यटन स्थल बनाने का अनुरोध किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव सौमित्र मोहन को इस पर आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार सौमित्र मोहन ने साधन चक्रवर्ती से चुरुलिया में पर्यटन स्थल बनाने को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद आज डॉक्टर साधन चक्रवर्ती और S अरुण प्रसाद की अगुवाई में एक टीम ने चुरुलिया इलाके का दौरा किया और वहां पर्यटन स्थल बनाने के विषय में स्थानीय लोगों और काजी नसरुल इस्लाम के परिवार वालों से बातचीत की। यहाँ काजी नसरुल संगीत और एक संगीत केंद्र बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, ताकि देश विदेश के पर्यटकों के साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी यहाँ आए और शोध कार्य कर सके। रेलটা চালু করেছে, আমরা ডেলি কলকাতা যাচ্ছি, 2 ঘন্টা পরে চুরুলিয়া এসে নেমে যাচ্ছি। তাই রেলটা কোথায় চলে গেল? মলয় ঘটক যখন মলয় ঘটক ছিল, আরেকজন কে ছিল, মুকুল রায় ছিল। মুকুল রায় তো উদ্বোধন করে গেছিলেন রেলটা। এই রেলটা কোথায় গেল এটা বলুক। এরকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁচে থাকার থেকে না থাকাটা অনেক ভালো, জানেন তো? কি মনে হচ্ছে এটা কি ঢপবাজি হবে নাকি? এটা হতে হতে অনেক দেরি এখন। এই তো সবে স্কিম তৈরি করছে, এটা হতে হতে এখন 5 বছর, বুঝলেন তো? আমরা জানি, আমরাও স্কিম যখন হয় তখন করতে 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 অনেক দূরে যেয়ে দাঁড়ায়। স্যাংশন হবে, ওপর থেকে টাকা ঢুকবে, তারপরে কাজগুলো হয়, বুঝলেন তো? আপনার নামটা? আমার নাম সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, তাপু বললে সবাই চেন। এই ধরনের সেমিনার, এই ধরনের কমিশন যারা এসছেন আজকে, এই পূর্বে কখনই আসেনি, আমাদের কথা শোনেননি। এখন দেখতে পাচ্ছি এটা একটা কিছু হতে চলেছে। প্রতিটি মানুষ, চুরুলিয়ার প্রতিটি মানুষ প্রান্তে প্রান্তে সবারই একটা ধারণা এবার একটা কিছু হবে, এবং যদি যে হেরিটেজ বলে ঘোষণা হয়ে যায়, এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যেন বলেছেন চুরুলিয়া সম্পর্কে আমরা আগ্রহী,
ছবিটা আপনারা দেখুন এবং হেরিটেজ সব করে দিয়ে যাতে করে কাজী নজরুলকে সম্মান প্রদর্শন করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। আর সেই পরিকল্পনার জন্যই আজকে ডিএম সাহেব আমাদের বিসি সাহেব সব এসেছিলেন। আপনারা কি মানে চাইছেন, এখানে কি চাইছেন আমরা আপনারা? চাইছি এটা একটা আদর্শ গ্রাম হয়ে উঠুক এবং এই অঞ্চলে একটা পঞ্চায়েত এলাকায় আদর্শ গ্রাম কবিদের জুড়িয়া হয়ে উঠুক এবং হেরিটেজ সমস্ত কিছু কবি যেখানে বিচরণ করেছেন বাল্যকালে কৈশোরে অন্তত সেখানে গিয়ে পরে সেই যা আমরা সবাই গ্রামের মানুষ একটু দেখতে পাবে, যেখানেই যাবে সেখানেই মনে হবে কাজী নজরুল বিচরণ করছেন। তাই আমরা খুশি ও আনন্দিত। এর কতদিনের স্বপ্নটা ছিল আপনাদের এরকম? এটা স্বপ্ন যদি পূরণ করতে সাহায্য করেন প্রশাসন তাহলে আমার মনে হয় শীঘ্রের মধ্যে হয়ে যাবে। আপনার নাম? আমার নাম কাজী রেজাউল করিম, কবি ভারতপত্র। আগে এটা করে রেখেছি, গ্রামের মানুষের বিভিন্ন রকমভাবে সরকারি পঞ্চায়েত থেকে এটা করা আছে। চৌধুরীপুকুর থেকে আমাদের ইউথ হোস্টেল বা মেলা প্রাঙ্গণে আসার জন্য একটা রাস্তা বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতা নিয়ে তাদের কাছে জমি নেওয়া আছে 20 ফুট করে 20 ফুট চওড়া। আর ওইটা যে পাড়া দিয়ে আসছে সেই পাড়ার মানুষরা নিজেরা ঠিক করেছে আমরা নিজেরা নিজেদিকে 3 ফুট করে ছাড়ব। এখন ওই জায়গাটা 26 ফুটের একটা রাস্তা তৈরি হয়েছে। আপনারা সবসময় ওই জায়গাটা আমরা 26 ফুটের রাস্তা দেখাতে পারি। আমরা তো চাই, কারণ একাডেমি যখন ইউনিভার্সিটির একটা বড় গাছতলায় দেওয়া হয়েছে তখন তো আমার এখানে উন্নয়নটা তো আমরা দেখতে চাই। সময় এই কথা বলবে যখন উন্নয়নটা হবে মানুষের কাছে পৌঁছাবে, আমরা তো এটাই তো চাই। এর বেশি তো আর কিছু এর আগে কোনো দিন এরকম কোনো টিম এসেছিল? এখানের উন্নয়নের জন্য এর আগে বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিভিন্ন জনকে। তো কিছু হয়েছে ডেভেলপ? কই সেরকম কিছু তো হয়নি। পরে যেগুলো আপনার ইউথ হোস্টেলটা শুধুমাত্র রিপেয়ার হয়েছে, ইউথ হোস্টেলটা রিপেয়ার হয়েছে, ভাঙাচোরা ছিল ওটা রিপেয়ার হয়েছে। আর বাকিগুলো তো আগেকার সময়ে তো হয়ে আসা। আপনার নামটা? আমার নাম আজিজুর রহমান, তিতুর বলে আমাকে সবাই জানে। के আমরা জেলা প্রশাসন থেকে এবং কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য সাহেব আমরা সব এখানে ভিজিট করতে এসেছিলাম। কাজী নজরুলের যে জন্মস্থান আছে সেখানে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রশাসনিক সভা হয়েছে সেখানে ওনার নির্দেশ অনুযায়ী যেগুলো পরিকাঠামো সৃষ্টি করার দরকার আছে সেগুলোর জন্য আমরা একটা পরিদর্শন করে পরিকাঠামোর যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখতে এসেছি। কি কি দেখলেন? আমরা এখানে দেখেছি কি একটা মুক্ত মঞ্চ, মেলা গ্রাউন্ড আর পুকুর এগুলোর বিউটিফিকেশন লাগবে, সেটা আমরা ট্যুরিজম দপ্তরের সাথে টেকআপ করব। স্যার এটা করলে কি মনে হচ্ছে যে এখানে একটা ট্যুরিজমের একটা ভালো জায়গা গড়ে উঠবে? নিশ্চয়ই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই জায়গার উন্নয়ন করছেন, তাদের সাথে নিশ্চয়ই আলোচনা হয়েছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথেই আমরা পরিদর্শন করতে এসেছি। স্যার কেমন আলোচনা হলো? আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। আমরা সমস্ত জায়গাগুলো যতটা সম্ভাব্যতা আছে ঘুরে দেখলাম কোথায় কী করা যায়। যেমন যে মেলা প্রাঙ্গণ সেটাকে যদি একটা পার্মানেন্ট স্ট্রাকচার তৈরি করা যায়, একটা ওপেন এয়ার থিয়েটার যদি তৈরি করা যায়, তারপর গাড়ি রাখার বন্দোবস্ত, পার্কিং লট, আমাদের যে যুব আবাস আছে তার একটু রিকনস্ট্রাকশন, এখানে যে মিউজিয়াম আছে সেই মিউজিয়ামটাকে নতুন করে সাজানো, এখানে একটু টেকনিক্যাল লোক দরকার, সেগুলো আমাদের কনসাল্ট করতে হবে। আমাদের ডিএম সাহেব সেটা বলেছেন। এছাড়া যে পুকুরগুলো আছে যেগুলো স্মৃতিজড়িত নজরুলের, সেগুলোকে কীভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায়, বিশেষ করে নজরুলের যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি কথা যেটা উনি বলেন, বরাবর বলে এসেছেন গান লেখার মাধ্যমে, যার জন্য উনি বিশ্ববিখ্যাত। আমরা তাকে সবসময় শ্রদ্ধা করি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা উনি জোরের সঙ্গে বলে গেছেন এবং সেটা এই গ্রামে সেটা খুবই পরিস্ফুট।
शुक्रवार को आसनसोल के सीबीआई अदालत में मवेशी तस्करी मामले की फिर से सुनवाई हुई। यहां पश्चिम बंगाल सरकार पक्ष के वकील ने कहा कि अब सीबीआई द्वारा इस मामले में कहा जा रहा है कि ये सीमा पर तस्करी का मामला है, तो ऐसे में सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार के किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार करना या उस पर कानूनी कार्रवाई करना कहां तक जायज है, जबकि केंद्र सरकार की जो एजेंसी है, चाहे वो बीएसएफ हो या केंद्र सरकारी एजेंसी के कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने सीबीआई के पूर्व डीआईजी का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने खुद कहा था कि ये मवेशी तस्करी क्रॉस बॉर्डर हो रहा है और इसमें बीएसएफ के भी कुछ अधिकारी शामिल है। कस्टम के कुछ अधिकारियों की संलिप्तता का भी आरोप लगाया गया था। उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि 2020 से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक एक बीएसएफ अधिकारी की गिरफ्तारी को छोड़कर किसी भी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है और उस बीएसएफ कर्मी को भी 25 दिन बाद जमानत दे दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई द्वारा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर राज्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वो दर्शाता है कि सीबीआई की मंशा ठीक नहीं है। আমরা একটা সিরিয়াস কোয়েশ্চেন রেজ করি, সেটা হচ্ছে যে এই এফআইআর এর মধ্যে ডিআইজি সিবিআই, তৎকালীন ডিআইজি সিবিআই এসিবি, তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে এই স্মাগলিং অ্যাকচুয়ালি ক্রস বর্ডার হচ্ছে এবং সেখানে বিএসএফ জওয়ানরা, বেশ কিছু বিএসএফ এমপ্লয়ি এবং বেশ কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত কাস্টমস অফিসার্স জড়িয়ে আছেন এবং তারা সবাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি। তো এখনও পর্যন্ত এবং এফআইআরে ওনারা একজনের নামও, বিএসএফ এমপ্লয়ির একজনের নামও দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে অ্যারেস্টও হন। তিনি 32 দিনের মধ্যে জামিন পান। তো আমরা আজকে এই প্রশ্ন করি আদালতের কাছে যে স্মাগলিং মানে কারোর বাড়ির সামনে দিয়ে যদি গরু চলে যায় সেটা কোনো অপরাধ নয়, যতক্ষণ না সেটা ক্রস বর্ডার যাচ্ছে। এবার ক্রস বর্ডার যাওয়ার জন্য যে পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা রয়েছেন, যেমন কাস্টমস, বিএসএফ, তো এদের দিকেই কিন্তু মূল অভিযোগ ছিল। 2020 সাল থেকে এই তদন্ত হচ্ছে, আজ অবধি কিন্তু কোনো কাস্টমস অফিসার এখনও পর্যন্ত অ্যারেস্ট হননি। একজন বিএস অফিসার যার এফআইআরের নাম ছিল, তিনি ছাড়া বাকিরা আর কেউ অ্যারেস্ট হননি। তো হঠাৎ করে একজন রাজ্য সরকারের এমপ্লয়িকে এভাবে অ্যারেস্ট করার মানেটা কি, এই প্রশ্ন আজকে আমরা করি এবং আমরা বলি যে প্রাথমিকভাবে স্মাগলিংটাকে আগে এস্টাবলিশ করতে হবে এবং তার জন্য স্মাগলড গুডসকে সিজ করতে হবে এবং দরকার পড়লে যে দেশে স্মাগলিং হচ্ছে সেই দেশ থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসতে হবে যে সেই দেশে আদৌ এটা স্মাগল হয়েছে কিনা। এরকম কোনো রিপোর্ট কিন্তু সিবিআইয়ের তরফ থেকে দেখাতে পারেনি আজ অবধি। কারণ আপনারা জানেন এই মামলাতে এর আগেই 3খানা চার্জশিট জমা পড়েছে, সেই চার্জশিটেও কিন্তু কোথাও এই কথাগুলো বলা হয়নি। তো হঠাৎ করে আমাদের কেন্দ্র সরকারের এমপ্লয়িদের বাদ দিয়ে হঠাৎ করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারের এমপ্লয়িদেরকে আক্রমণ করার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আমরা এই প্রশ্ন তুলেছি আদালতের কাছে। আমরা এটাও বলি যে কোথাও না কোথাও কেন্দ্র সরকারের বাকি এমপ্লয়িদের, যাদের নামে সিবিআই এফআইআর করেছেন প্রিলিমিনারি এনকোয়ারি হওয়ার পরে, সেই এফআইআরে কোথাও এই যারা ক্রস বর্ডার মানে বর্ডারে যারা নিযুক্ত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি, তাদেরকে কোনোভাবে প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করা হচ্ছে এই তদন্তের মাধ্যমে এবং তদন্তের অভিমুখ ঘোরানো হচ্ছে। এই গরু অন্যান্য রাজ্য দিয়েও এসছে, যেমন रानीगंज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रवक्ता कृष्णा नगर की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध के समर्थन में रानीगंज शाखा भाजपा युवा मोर्चा जिला के संपादक अभी कुमार मंडल के नेतृत्व में कई भाजपा समर्थकों ने मिलकर रानीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई। हाल ही में तृणमूल नेत्री ने हिंदू संप्रदाय की सर्वश्रेष्ठ देवी मां काली के लिए अभद्र बयान दी और उनके खिलाफ अनाप शनाप कहा। उनके बयान से हिंदू संप्रदाय को ठेस पहुंची है। मां काली को पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया के लोग पूजते हैं और उन्हें ही एक टीएमसी नेत्री ने अपमानित किया।
उनकी बयानबाजी के खिलाफ राज्यव्यापी लोगों में गुस्से का उबाल है और लोग उन्हें पार्टी से जल्द निष्कासित करने के साथ साथ उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। थाने में एफआईआर दर्ज कराने के दौरान अभीक कुमार मंडल के साथ साथ देवाशीष केवड़ा, सागर गुराई, भास्कर ढंग, शुभंकर मंडल, दीप्तो रूप मंडल, शत्रु साधु मौजूद रहे। বিষয় নিয়ে আপনারা আজকে আপনারা হয়তো জানেন কিছুদিন আগে কৃষ্ণনগর লোকসভার এমপি মাননীয় তৃণমূলের স্পোক পার্সন মহামিত্র আমাদের দেবী মা কালীর নিয়ে যে অসভ্য ভাষা ইউজ করেছেন, ব্যবহার করেন, সেই তার প্রতিবাদে আমরা তার নামে একটা এফআইআর করতে এসেছি। এমনকি তার নাম নিতে একটা অসভ্য মহিলা কুরুচিকর যাকে বলে মন্তব্য করেছেন। এরা শুধু চায় হিন্দু মুসলিম করে রাজনীতি করতে, মানুষের কাজে এরা কোনোদিন আসে না। এরা নিজের লোকসভার এমপি, যখন ওর তার লোকসভার মধ্যে মানুষজন নিপীড়িত হয় এবং কি অত্যাচারের মধ্যে ভোগে তখন এদের দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এরা কি বলতো, যখন কোনো কিছু ইস্যু ওঠে দেশের মধ্যে তখন হিন্দু মুসলিম করতে এরা লেগে পড়ে। এরা মানুষের কাজ করার জন্য না, তাই এদের নামে একটা এফআইআর জমা করতে এসেছে। আর এমনকি আপনারা হয়তো জানেন আমাদের বাঙালির যে মা দুর্গার আরেক রূপ হচ্ছে মা কালী, সেই মা কালীকে অপমান করেছে। এবং কি তাছাড়া এখানে শুধু মা কালী না, এখানে আমাদের হিন্দুদের যে আমাদের আস্থা বিশ্বাসের ওপর তিনি আঘাত করেছেন, তার প্রতিবাদে আজ এফআইআর করা। এবং আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সমগ্র পৃথিবীতে এমনকি সমগ্র আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে সমস্ত হিন্দুরা ঘুমিয়ে আছে, যে এত বড় একটা মন্তব্য হওয়ার পর এত বড় একটা ওপেন কলামে একটা মন্তব্য করছে। शुक्रवार को बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति में रोज की तरह जरूरतमंदों को दोपहर का भोजन कराया गया। इस दिन सुरेश हेलीवाल और सुमिता हेलीवाल ने अपने बेटे कृष्णा के जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंदों को भोजन कराया। वहीं शंपा मजुमदार और शिखा मजुमदार ने अपने भाई की पुण्यतिथि के अवसर पर इन जरूरतमंदों में मिठाई और आम वितरित किया। इस मौके पर बाबा बासुकीनाथ सेवा समिति के कर्णधार सज्जन जालूका सहित इस संगठन के तमाम सदस्यगण उपस्थित थे। हम लोग सोचते हैं कि बहाना से कुछ हम लोग के हाथ से सेवा हो जाए और इनको जो भोजन मिल रहा है तो उसका हम लोग को क्या है कि इस बहाने से हम लोग कुछ कर पाए। ऐसे तो हम लोग से हो नहीं पाएगा, हम लोग कर नहीं पा सकते क्योंकि सोचते रह जाते हैं कुछ करना चाहिए और हर महीना का एक करने से हम लोग को अच्छा भी लगता है। और ऐसे तो आज मेरा बेटा का बर्थडे है तो हम लोग चाहते हैं कुछ विशेष कार्यक्रम रहने से और अच्छा लगता है, मन में भी अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या क्या किया? हाँ, यहाँ पे किस तरह से सेवा की? यहाँ पे हम लोग का चलता है हर महीने का मेंबर है, संरक्षक है यहाँ के। तो हम लोग का यहाँ पे जो हर महीने बुकिंग का है तो उसमें हर महीना का हम लोग का बुकिंग है, ये 12 महीना चलता है। तो करने से मुझे अच्छा लगता है, तो लगता है कि औरों भी जुड़े और भी सबको करे और ये लोग भी सब कोई खुश हो के अपना अपना अनुग्रहण करे और हम लोग को भी आशीर्वाद मिले, हम लोग को भी अच्छा लगे। कहाँ से आ रही हैं आप? हम तो यही आसनसोल से हैं, जेनेक्स में रहती हूँ मैं। क्या नाम है? मेरा सुमिता हेलीवाल। আজ আমার দাদার মৃত্যুদিন। এই মৃত্যুদিনে দাদার আত্মিক শান্তি কামনায় आसनसोल नगर निगम के 91 नंबर वार्ड अंतर्गत गिरजापाड़ा इलाके में आज रानीगंज के विधायक और एडीडीए चेयरमैन तापस बैनर्जी ने वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के आसपास सड़क के कार्य का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 15 दिनों के अंदर उस चर्च के आसपास हाई मस्ट लाइट लगाने के कार्य की भी शुरुआत की जाएगी।
कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विधायक तापस बैनर्जी ने कहा कि आज इस ढलाई सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई, बहुत जल्द हाई मस्ट लाइट लगाने का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक बेहद ऐतिहासिक चर्च है। चर्च के आसपास ढलाई सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई और बहुत जल्द हाई मस्ट लाइट भी लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंसान सोचता है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, दरअसल सारे कार्य ईश्वर कराता है। Thank you so much, sir. ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।